बचपन से हमारे एक आदत डेवलप हुई होती है पढ़ने की, यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। लेकिन जब वेबसाइट की बात आ जाए तो इसके लिए हम लेटरल रीडिंग को प्रेफर करते हैं, सजेस्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक तो तेज़ तरीन तरीका है, और उससे बढ़कर इसका फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए से बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और उसकी ऑथेंटिसिटी का ज़्यादा बेहतर तौर पर पता चलता है, और सबसे बढ़कर ये कि वक्त की बचत होती है। अब ये लेटरल रीडिंग है क्या? आम रूटीन में हम जब वेब सर्च करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो कुछ हमारे जहन में है, जो सवाल हमारे जहन में है, उससे रिलेटेड वेबसाइट सामने आ जाए और फिर हम झट से जो उस सवाल का जवाब दे रही हो किसी हद तक उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। और अगर ये भी नहीं तो किसी हद तक जो चीज़ हम तलाश करना चाहते हैं उस हवाले से जो वेबसाइट हमारे सामने आ जाए, कोई भी हो सर्च रिज़ल्ट के अंदर, और हम जो है झट से फिर उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं और अपने मतलब की चीज़ बीच में ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें नुकसान ये हो सकता है कि जैसे हम पहले कई एपिसोड में बता चुके हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, अफराद, ग्रुप्स मुख्तलिफ एजेंडों, मुख्तलिफ मकासद के तहत वेबसाइट जो हैं उन्होंने लॉन्च की हुई हैं। अब इस तरीके से आप अनकॉन्शियसली उनके ट्रैप में फंस सकते हैं। फिर मसला यहीं पर आकर रुक नहीं जाता। जो चीज़ आज एक ऑनलाइन ख़बर है, कल को वो ऑफलाइन रियलिटी बन जाती है। मकसद इसका यह है कि बैरूनी दुनिया के मुतालिक जो आपका व्यू है वो यही कंटेंट, यही न्यूज़, यही इंफॉर्मेशन जो है मुतय्यन कर देती हैं शुरू से। लिहाजा इसकी इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आप नेट के थ्रू मिले, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू मिले, प्रिंट मीडिया के थ्रू मिले, उनके लिए जो मखसूस तरीके हैं उनको वेरीफाई करने के, उनको फॉलो करने की कोशिश की जाए। तो आज वेबसाइट्स के लिए जो फैक्ट चेकर्स का तरीका है, इंतहाई तेज़ रफ्तार और इंतहाई मौसर और इंतहाई आजमूदा। लेटरल रीडिंग में हम ये करते हैं थोड़ा सा रिजल्ट के से दूर होकर जूम आउट करके इसके बिगर पिक्चर पे ज़रा गौर करते हैं, और फिर मुख्तलिफ वेबसाइट के मुतालिक गट फीलिंग को देखते हैं। कोशिश करते हैं कि जो ज़रा ज़्यादा रिलायबल आपको नज़र आए, मसलन न्यूज़ वेबसाइट हो, कोई एजुकेशनल हो, कोई रिलायबल ब्लॉग हो, विकिपीडिया हो। विकिपीडिया शायद आपको इतना रिलायबल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे, और इस पर इंशाल्लाह हम किसी प्रोग्राम में फुल विकिपीडिया पे बात करेंगे कि विकिपीडिया किस हद तक आपको फ़ायदा दे सकता है। तो इस हवाले से अपने गट फीलिंग पर जो आपको निस्बतन ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा रिलायबल महसूस हो, आप उसको क्लिक करेंगे। जब वो सामने आ जाए तो आपने पूरा जो है पेज को नहीं पढ़ना, बल्कि सोर्स को, उस फ़र्द को, उस वेबसाइट को मुख्तलिफ टैब्स खोल कर उसकी तलाश करनी है, उसका पता चलाना है। और इस तरीके से ये नहीं देखना कि ख़ुद इस वेबसाइट ने अपने मुतल्लिक क्या कहा है। आप इसमें अबाउट अस को नहीं देखेंगे, आप इसके कंटेंट को पहले नहीं देखेंगे, आप मुख्तलिफ टैब्स खोल कर इस फ़र्द के, इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस वेबसाइट के मुतल्लिक दूसरे क्या कहते हैं उनको तफ्तीश करने की, उनका पता चलाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से जब ये इंफॉर्मेशन कंफर्म हो जाती है तो आप पूरे एतमाद के साथ उस वेबसाइट से मालूमात ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी वो 3 फ़िल्टर मुसलसल काम करते रहेंगे। वो 3 फ़िल्टर क्या थे? सोर्स, क्लेम्स और यू, यानी आपकी अपनी ज़ात। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इस तरीक़ेकार से एक तो बहुत ज़्यादा आपका जो है सर्च का अमल, पढ़ने का अमल, रिसर्च का अमल तेज़ हो जाएगा, और न सिर्फ तेज़ हो जाएगा बल्कि
کم وقت میں آپ کو اوتھینٹک جو انفارمیشن ہے یا اس کا جو سورس ہے اس تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ان کنٹرول ہو جائیں گے میٹیریل پر، یعنی اب وہ جو ایجنڈا باز ہیں، وہ جو مینیپولیٹرز تھے، ان کے شکار ہونے کی بجائے آپ خود اپنے اندر ایک کانفیڈنس اور ایک کنٹرول محسوس کریں گے انفارمیشن کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی کرٹیکل تھنکنگ کی صلاحیت کو، ڈیسیجن ایوری ڈے لائف کے اندر ڈیسیجن میکنگ کی صلاحیت کو کافی حد تک بڑھا دے گا، اور ظاہر ہے آپ کا ذہن اور اوپینین مضبوط بنیادوں پر استوار ہوگا۔ ریسرچ کے کاموں کے اندر آپ کو حوالہ جات دینے پڑتے ہیں، خصوصاً اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو، نیوز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو، لیکن جنرلی کسی بھی انفارمیشن میں سورس کا ریلائبل ہونا اور انفارمیشن جس ذریعے سے جنریٹ ہو رہی ہے، جس ذریعے سے جاری کی گئی ہے، اس کا اوتھینٹک ہونا، اس کے مقاصد کا درست ہونا ضروری ہوتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی تمام جو ویب سائٹس ہیں ان کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ وہ اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کون سی ویب سائٹ کس مقصد کے لیے، کس ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہے، بلکہ اس نے صرف اپنی میموری میں رکھا ہوا ہے، اور جب آپ اس سے مانگتے ہیں تو اس کی دی ہوئی معلومات بھی آپ کے سامنے، آپ کے اس کے ڈیمانڈ کے مطابق آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کی مثال آپ ایک روبوٹ کی طرح لے لیں۔ فار ایگزامپل ایک روبوٹ ہے اور آپ کو روزانہ وہ مخصوص ٹائم پر فریج کے تیسرے خانے سے دودھ لے کر آپ کے پاس آتا ہے۔ ایک دن آپ جلدی میں ہو اور آپ نے دودھ جو ہے وہ دروازے کے خانے میں رکھ دیا، تو اور اس کی جگہ ٹماٹر جو ہے تیسرے خانے میں رکھ دیے۔ اب آپ رات 8 بجے اپنے روبوٹ کو کہیں کہ بھائی مجھے میرے لیے دودھ لے آؤ، تو وہ دوبارہ تیسرے خانے میں ہی جائے گا اور وہاں سے وہی ٹماٹر اٹھا کر لائے گا۔ چیٹ جی پی ٹی بھی کچھ اسی طریقے سے انہی خطوط پر کام کرتی ہیں۔ تو وہ اسٹوڈنٹس کے علاوہ اور جو ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں، ان کی تو ظاہر ہے ایک سٹینڈرڈ الگ ہوتا ہے معلومات کو اخذ کرنے اور پیش کرنے کا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف چیٹ جی پی ٹی پر تکیہ کر لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو انفارمیشن فلٹر کر کے چیٹ جی پی ٹی آپ کے سامنے لایا ہے وہ کون سے ذرائع سے اس نے حاصل کی ہیں، اور وہ ذرائع کیا تھے، ان کے مقاصد کیا تھے ان کے۔